ako. Pakita ako. Katong gi-comment ganiya. Kita daw. Oy, pila tanan ako asi. Ipakita sa diha. Kasi ni comment. Kito si Don. Si Don Darko. Actually ba actually? Okay na ka? Actually man daw. Kuyab na ninyo te. Madaa kuyab. Dili lang pod. Sige, sandad ako Gcash pa sa kate ko. Mawala na siya magpakita, guys. 10-5, 10-5. Magkano ladies drink? Saan na ladies drink? Magkano ladies drink? O saan ka ladies drink? Kaya only drink kuan if ladies drink guys. Mule. Hala, saan kung 500? Guys, mule. Hala, saan kung 500? Ano na? Ako! Dali Ako na ba akon? Oh, sige. Sige, kato lagi. Dali kay ako na na pang interest sa ritual. Sige, 50 me. Mangkuhan niya tang ritual. Kato, 40-26 ang... Dili ka mo inom, oy. Dulaman may ana, oy. Smirnoff naman. Abre, sa dito, be. Or pag-abot talaga ko sa balay. Ano. Dali ba? Lugaya mo saan doon? Manguli na meron. Nabitas ba sa ganito sa... Hi, Miss! Uy na si Miss! Uy, Asbulano! Miss, kinsa? Hala, Miss! Miss! Hello! Miss, makaunta diri niya, Miss! Miss, makaunta diri niya, Miss! Miss, ikapaw-baw na ko, Miss. Hi, Miss! Ay, magod? Kinsa? Ay, sige. Hi, Miss! Hi, Miss! Namis ka, Gracetin. Gracetin, Miss. Kilits ko an airport. Mga rita, Miss. Mga unta, Miss. Lami kayo lang sauce. Kasi pwede yung po na wala. Dili lang po. Wow! Wow!